कल यस्टरडे जो कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वहाँ डोनाल्ड लू साहब टेस्टिमनी के लिए वहाँ पेश हुए और ये कॉन्फ्रेंस जो है उसी सिलसिले में हमने कॉल की है। वहाँ बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नहीं कहा गया। दो तीन चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम पहले बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्टेब्लिश करने वाली है वो ये है कि साइफ़र की रियलिटी को कल उस हियरिंग में भी एक्सेप्ट किया गया है और दैट मीन्स कि इमरान खान साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। जब उन्होंने साइफ़र की बात की तो वो एक रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू थी। साइफ़र मौजूद था, है और उस वक़्त तक रहेगा जब तक कि इसके कंप्लीट जो हक़ाइक़ हैं, जो इसके मुज़म्मरात हैं वो सामने नहीं आते और उसके बारे में कोई रियासत फ़ैसला नहीं करती। साइफ़र की रियलिटी को जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया, जो PDM वान हुकूमत थी, तो पहले उन्होंने कहा जी कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर वो बयानिया चेंज किया तो उन्होंने कहा जी कि ये खान साहब ने ख़ुद इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद वो बयानिया चेंज किया तो कहा कि खान साहब के ख़िलाफ़ उसको वायलेट करने का, सीक्रेट्स एक्ट वायलेट करने की बेसिस के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये जो पैंतरे बदलती रही वो हुकूमत, कल इस हेयरिंग में ये चीज़ इनकॉन्ट्रोवर्टिबली प्रूव हो गई है कि साइफ़र नाम की एक चीज़ वो रियलिटी है और वो मौजूद है। और कल डोनाल्ड लू साहब ने जो अपनी टेस्टिमनी में इसका इयादा किया कि ये मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो उनसे एग्री नहीं करते और ये जो एलेज किया जा रहा है वो उससे एग्री नहीं करते। लेकिन इस कम्युनिकेशन की एग्जिस्टेंस को उन्होंने कल एक्सेप्ट किया अपने उस सबमिशन में। एक चीज़ तो ये है कि ये एक इस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। इसके साथ उन्होंने हमारे जो एम्बेसडर थे उस वक़्त अमेरिका में असद मजीद साहब, उनके हवाले से कहा कि उन्होंने ये माना है कि ये नहीं हुआ। जो उनके अल्फाज हैं मैं पढ़ देता हूँ। The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. तो ये जो कंस्पिरेसी की बात करते हैं ये भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में हमारे पास 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स हैं। पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो थी, आई थिंक इट वाज द 40th, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रिजाइड की थी और उसमें टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और टॉप मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में ये इस्टेब्लिश किया गया था कि ये साइफ़र जो है इसके थ्रू कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात थी कि इस इंटरफेरेंस के नाते हुकूमत पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग डिमाश सर्व करेगी ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन DC में भी, और ये डिमाश जो है वो सर्व की गई थी। साइफ़र की एग्जिस्टेंस की रियलिटी को ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स भी एक्नॉलेज करते हैं और ये दे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि इसके जो कंटेंट्स थे साइफ़र के, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस थी, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमने डिमाश जो है वो सर्व की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसको प्रिजाइड किया था द देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। उसमें इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे, मीटिंग के मिनट्स, उनको फुली इंडोर्स किया गया और एक्नॉलेज किया गया कि हाँ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस हुई थी। ये चीज़ें जो हैं ये अब इस्टेब्लिश्ड हक़ाइक़ के ज़ुमरे में आती हैं और इनको झुटलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो इस हुकूमत ने बसा औकात कोशिश की है। अब उसके कंटेंट्स जो थे, जो उस साइफ़र के कंटेंट्स जो थे वो भी अब कोई सीक्रेट डोमेन में नहीं रहे, बल्कि इंटरसेप्ट एक अदारा है अमेरिका का ही, जिसने कि अपने सोर्स जो उन्होंने कहा था कि हमें मिलिट्री में से किसी सोर्स ने हमारे साथ शेयर किया है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कंटेंट्स जो थे, उसकी जो साइफ़र के कंटेंट्स थे वो पब्लिश कर दिए थे। और इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो रेलिवेंट पैराग्राफ है कि डोनाल्ड लू साहब ने हमारे एम्बेसडर को क्या कहा। उन्होंने कहा कि आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्सीड्स, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. तो ये वो थ्रेट है जिसकी बात इमरान खान साहब बसा औकात कर चुके हुए हैं और बार बार रीइटरेट कर चुके हैं। पार्टी की पोजीशन भी वही है कि पाकिस्तान के मामलात में साइफ़र के थ्रू इंटरफेयर किया गया था
پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے رشین پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے, اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے, بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے, وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کے جی ایک سیکرٹ تھی, سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر ایک بات, یہ جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں, میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے, تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا, وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں, اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے اپنی کانگریس میں, چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے, سو وہاں ان کے حقوق ہیں اور وہ اس کانگریس میں